प्रिय बंधु पुणी थे प्रभु जीशु अति महत् पुणी रक्षाकारी नाम आपण मानक शुभेच्छा जनाए। आशा पुणी प्रार्थना आपण माने आपण मानक परिवार आत्मीय पुणी बंधु बांधव सहित निश्चित भाव कुशल पुणी सुरक्षित भाव थे उत्तम स्वास्थ्य अनुभव करुथिबे कारण प्रभु आपण मानक सहित अछंती। प्रभुक पवित्र पुणी महत नामर गौरव हो आपण मानक स्मरण रे थिबो। आमे आम मानकर गत दिनर कार्यक्रम रे गीत संहिता 139 तारी ऊपर आलोचना करिथिलु। सेइथिरे आमनकर जो अंशटी आमने नैथिलु जदियो आमने गीत संहिता 139 को विभिन्न भाग में विभक्त कलु किंतु प्रथम केतोटी पद को आमने चिंता कलु जार आमे शीर्षक देइथिलु जे यू आर सर्च्ड बाय द लॉर्ड। प्रभु आपण मानकर अनुसंधान करि अछंती जहा तार एक पदरे आमे पाऊ। गीत संहिता 139 भक्त दाऊद इस्राएल राजा दाऊदଙ୍କ लेखा ताहा आउ सेइथिरे से आपणार सुंदर भाषा रे प्रभुक महत् कार्य को प्रभुक उपस्थिति को पुणी प्रभुकर से जत्न नबार गुण को से वर्णना करती। तबे गत आलोचना रे आमे किछि विषय को प्रांजला भाव चिंता करिछु जहा प्रथम भाग रे आमे देखिलु 1 पदरु 6 पदर शेष पर्यंत सेइथिरे एई चिंता रहिला जे सदा प्रभु आम संबंधी समस्त विषय जानती। गॉड नोस एवरीथिंग अबाउट अस। पुणी जदि आमने द्वितीय अंशटी को वर्तमान संकेत भाव चिंता करिबा ताहा हला 7 पदरु आरंभ करी 12 पदर शेष पर्यंत जो थिरे आमे कहि परिबा सदा प्रभु सर्वव्यापी अटंती और ताहांक उपस्थिति कौनसी पलायन नाही। The Lord is everywhere and there is no escape from his presence। जहा 7 पदरे भक्त दाऊद लेखंती तुम्भ आत्मा ठारू मु केउ ठाकु जीवी अबा तुम्भ साक्षातरू मु केउ ठाकु पळाइबी। प्रथम केतोटी पदरे भक्त दाऊद कथा कहिले जे प्रभु तुमे मोर अनुसंधान करिअछ पुणी मोहर परिचय नहीं अछ। तुम्भे मोहर बसिबार उठिबार जानुअछ। तुम्भे दूररू मोहर संकल्प बुझुअछ। तुम्भे मोहर गमन और शयन अनुसंधान करुअछ आउ मोहर सकल गति जानुअछ। पुणी 5 पदरे भी पढ़िथिलु तुम्भे मते पछरे ओ आगरे घेरिअछ ओ मो उपरे अपना हस्त रखिअछ। दाऊद वर्णना करुचंती एई केतोटी पदरे जे प्रभु किभଳି भावरे दाऊदंकर जत्न नेउचंती किभଳି भावरे प्रभु दाऊदंक प्रति मनोयोगी अटंती। प्रिय बंधु आम्भमान परमेश्वर समग्र मानव जातिर परमेश्वर अटंती। से मनुष्य को अपना सादृश्य पुणी
अपना प्रतिमूर्ति निर्माण कले। आज अनेक अच्छा जो माने परमेश्वर को जानती नहीं, जो माने परमेश्वर को सृष्टिकर्ता परमेश्वर भाव ग्रहण करूना, किंतु वास्तवता है आम ग्रहण करू कि न करू से आम मान परमेश्वर अटंती। आम एक कथा को मानू कि न मानू से आम मान सृष्टिकर्ता अटंती। आम एक कथा को स्वीकार करू कि न करू से स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप नहीं जगत को आसिले। पुणी ए जगत रे अनेक समय आम मान सहित रहिले, मनुष्यर दुखरे दुखी हेले, सुखरे सुखी हेले। पुणी तांकर अंतिम योजना थिला जे मनुष्य समाजर मंगल निमंते से अपना बहुमूल्य जीवन देवे, ताहा से साधन कले, कारण से आपन को मते प्रेम करंती। केवल अपना जीवन देले ताहा नुह, से तृतीय दिन रे बंची उठिले। गत कार्यक्रम गुड़ा करे आलोचना रे से गुड़ा ऊपर माने अनेक चिंता करि सारिछु। पुणी से आपण को पाई मो पाई स्थान प्रस्तुत करिसंती। से चाहती आमे तांको ग्रहण करू, हृदय रे स्थान देव, जो द्वारा गोटे समय आसीबो अनंत काल निमंते आपण आमु तांको ठारे विश्वास करथि प्रत्येक तांको सहित स्वर्ग रे रहिबे। तेबे दाऊद एक कथा कहंती जे परमेश्वर जदियो तुम्हें परमेश्वर अट, तथापि मो व्यक्तिगत जीवन प्रति तुम्हारी मनोयोगी संपूर्ण अलगा। यही अंश राजा दाऊद परमेश्वर को ताकर व्यक्तिगत परमेश्वर भाव व्याख्या करने चाहती, कारण से कहते जे तुम्हें मोर जत्न नहीं, तुम्हें मोर बसबार जान, तुम्हें मोर उठिबार जान, तुम्हें मोर शयन जान। प्रभु तुम्हें अपना हस्त मो उपर रखिछ, पुणी तुम्हें आगरे पछरे मते घेरीछ। से कहती मते बोली, से कहती तुम्हें आ से कहती मते, अर्थात से कहती हे परमेश्वर तुम्हें जदियो सर्वव्यापी ईश्वर अट, सबु स्थान रे तुम्हारी उपस्थिति अच्छी, ता सहित से कहती जे निर्दिष्ट भाव में व्यक्तिगत भाव में तुम्हें मोर भी जत्न नेउछ। हाँ, परमेश्वर आपण को जानती, व्यक्तिगत भाव में आपण से जत्न नौचंती। व्यक्तिगत भाव में से सामूहिक परमेश्वर आम समस्त ईश्वर से, आम सृष्टिकर्ता प्रभु से, किंतु भूली न जाओ जे आपण प्रति मो प्रति से व्यक्तिगत भाव में जत्नशील अटंती। से दाऊद दृढ़तार सहित कहते जे तुम्हें मते आगरे पुणी पछरे घेरी अछ, आ तुम हस्त मो उपरे अछि। प्रभु हस्त आम उपरे अछि, प्रभु हस्त आपण उपरे मो उपरे थिबा हेतु तो आज पर्यंत आम सुरक्षित अच्छु। आज भली परिस्थिति रे जिते कोरोना भाइरस रे लोके छटपट होउछंती, आपण आ मु सुरक्षित एइथिपाई कि प्रभु दाऊद परमेश्वर, आम परमेश्वर, जो परमेश्वर अपना हस्त दाऊद ऊपर थोइले, दाऊद ऊपर रखिले, से परमेश्वर अपना से पवित्र पुणी सुरक्षार हस्त आपण ऊपर आम ऊपर थोइछंती। तबे एई द्वितीय भाग रे माने कोन गुरुत्व देउछु दाऊदंक उक्ति अनुଯାयी से कहंती 7 पदरे, तुम्भ आत्मा ठारू मो केउठाकु जीवी, अबा तुम्भ साक्षातरू मो केउठाकु पळाइबी। से तो सर्वव्यापी ईश्वर अटंती, सबु स्थान रे तांकरी उपस्थिति अच्छी।
এই କଥା ଦାଉଦ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଏମିତି କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ନାହଁ? ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଅଛ। ପୁଣି ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋ ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା ତ ଦାଉଦ ଅନେକ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବାନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅକୁହା କଥା ବି ହେଉ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ ଯୋଗୁଁ କହିପାରୁନଥିବେ, ଅପମାନ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହିପାରୁନଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କହିପାରୁନଥିବେ, କିମ୍ବା ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି। এই ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅକୁହା କଥା, ଅକୁହା ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବାନି, ତେବେ ଆମ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଉ? ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲି କହୁ ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଏୟା, ଆଜି ମୋ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ଏୟା, ଆମେ କହିବା ଆଜି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଏୟା, କହିବା ମୋର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏୟା, କହିବା ମୋ ଗାଁର କିମ୍ବା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର, ମୋ ରାଜ୍ୟର, ମୋ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏୟା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବଳ ଓ ଆଶ୍ରୟ, ପୁଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟକ ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ? ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମୟରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନିରାଶ ହେବାନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ, ଯେଉଁ ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିବ ସେଇ ହସ୍ତ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସେଇ ପବିତ୍ର ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆସୁ ନିଜକୁ ଆମେ ନମ୍ର କରୁ। ପୁଣି ନିଜର ସମସ୍ତ କଥା, ନିଜର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ତୁମ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ
पढ़िलु शिक्षा कलु जे तुमे आपणार हस्त आम मान ऊपर थोइछ आम चतुर्दिग तुम्हें घेरीछ प्रभु धन्यवाद देउ आम प्रति तुम्हें मनोयोगी थिबा हेतु साहाय्य कर जेपरि आमे तुम निकट रहिबो तुमरी अनुग्रह तुम उपस्थिति को सर्वदा अनुभव करिबो सकल गौरव केवल तुमरी हेउ प्रार्थना मन को सुनुथिबा हेतु हमें तुमको धन्यवाद दे ए समस्त विनती आम मान को एकमात्र उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु जीसु को अति पवित्र पुणी महत नाम रे उत्सर्ग कलु आमेन। प्रिय बंधु से प्रभु के ऊपर भरोसा रखिबा निर्भय रहिबा सजाग रहिबा पुणी प्रभु को अनुग्रह आशीर्वाद को प्राप्त है बाकी तक समय को बितेवा घरे रुहंतु पुणी सुरक्षित रुहंतु अन्य मान निमंते प्रार्थना को जारी रखंतु प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु।